أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وصاية توحیدہ اب دیکھیں تنویر دے بجہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی جہاد ملکی جسڑے بنور معاملاتو کے راگیر نئی او فارغی ندے جہاد پشوک باندھ گئی معلوم علا لگئی انفاق ملکی چه معاملات د برابر روانی د خپل پیسې په ټیم باندې ملاویږي د پیسې هغه بدینا نو دغه چې پیسې ملاویږي نو دا نه لګي نو د معاملو د پارا سلور طریقې خي یو دارج پیسے ورکی او شیوالی گوان پیونی میں داماد زنواست دویم دارج بنیٹا باندے شیورکی چدا والا پا دورا باندے او مالا پا پیسے پلانی ٹیم باندے راکے نبائی کی بھی آدائی چاہا پیسے اولی کئی کاتب میز کی لکلو کی او گوان پیونی ہوئی درہم صورت دادے چھ شیخ خرس کے پہ او پیسے اغسر نشتے نداغ میں او شیخ زان سخا گانا کی دے او بائی باندے با فائدہ نالے فائدہ غستل پہ ناروا دی تابی او شیخ خرس کو ساتھ اغسرہ پیسی نشتے اگوی پیسی در لراڑما یا در کوما اغسرہ گڑائی دا تو آئی دا گڑائی دل دی ماں سرکی دا دوکا پیسی راڑا پی اخبرہ گڑائی ہو سا دا جائز دی خواہ گڑائی بطے استعمالے نا سرورم صورت دا دے جوشے دی خرس کرز دی ورگ و اعتماد دے پا یو بل باندے
نو تا والله شی ورک آدھے بے خرص کا خیر دے او میاش بات پیسے راکا نتی گاناک دی او نتی نلیکل کے لیرہ دے امانتدار سڑے دے او پیسی خورینا وشتے امانتدار اگردولی فریعت اللہ دیتو مینا امانتہو نبیاغ امانتداری سر تورا سوالا سرور سورتون در تخیب یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو کلاچ معاملہ کوئی تاسو دا قرضے ترنیٹے مقرر پوری نولی کئی دی لارا او لکلیو کی میاں ساتھ کی او لکن کے پہ انصاف انکار دینے کئی لکن کے لکلونا دوجد آگینا چھ خودن اکڑیا دتا اللہ فل یک تم لکلیو کی ولیوم للذی او بیان دیو کی ہاں سڑے چھ اغبان دے قرضائی پچھا چھ قرض دے نو اغبو چھ ما باندے دورا پیسی دی ولی اتق اللہ رباو دے الگیدہ اللہ چھ رب دے او کامی دینے کئی دی پیسو نائی چھے دانا چھے بدبان دی 100 روپائی ادھیوے اولی کا پمائی 100 روپائی دی نصر و نشر جوڑائی فَإِنْ كَانَ الَّذِينُ كُبِيَا سَڑے چَغبان دی قرضائی بے وقفا پوئی گی نا پہ حساب کتاب باندے شرط دوے شلے او شپیتن پہ جنی او ضعیفان یا کمزور ہیں یا توان لری چھ بیان کی دے فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّ بِلَادْ لِنُ بیان دیوں گی اخبر دد پہ انصاف چاڑا دے خبر نشکو لے دد ولی دد زید دد ولی آگا دے وہی چھ بدباندے دفلانی دورا پیسی دی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گوان نیوئی دو گوان سڑوستا سنا نوکر نوی دو سڑی نبیا یو سڑی و دو خزی دیو سڑی برابر دی پشہادت کی او دا آگی وجہ رستوئی زکاة ایری کی دو خزونا ایر دیر راجی او دا ایر تے ذکر راجی چھ دائی پا میاش کے سراجی موز نکئی اگا ماہواری بیماری آشی بیا موز نکئی منچہ سورا اگا مزگزاری و دینداری کمی گی نو حافظم کمی گی چھ سورا دینداری و حافظ زیادی گی پرہیزگاری زیادی گی نو حافظم تیزی گی و زیادی گی دیو اجنا علماء محدثین مفسرین اللہ دکر رحمت اللہ علیہ کی داغی حافظی تیز ہے زگائی دیندار خلق و پرہیزگار و سورج گناہ نظام ساتھے و دینداری زیادہ ہی حافظہ تیز شی اور جس سورہ بی دینی راجی تو گورا بی دین سڑے اخیری کی داغ حافظہ بیاکار نگئی ختم شی یو بیماری غزان رہے ہو شئی اور دیندار خلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ اولارت آخر کے نظر ختم شئو پاس باندے سورو پلار روانو یودا کسا دا سکتا کر چاو دائی داولی ویدی دا یوون دا سڑی لسار ہوئی چپا سورلا ناستے ہری وطوی دا قوان نشتے وینا دی دا یوان آکلی والاو نے تاپوسو کا چیدی دا چرتا ونوادی لارا کے ایویا پخواوا وغا بیا لڑو لیا لرکڑے داگے بسڑی لسار ہو دا سے حافظ ہے اوتانو پیغور ورنہ چاورگ ویاشار وائے او قرآن نے آدے ترگڑا پیغور ورگ غلزان کو سوار بنگ او جے دلی رازی پاس راو تو ٹوڑ قرآن یاد کرے ہو دا سے حافظ ہے او اس
वही हाफिजा भी कार न कही हाफिजा में ऐसे कार उठी जमीन दिन आई सूरज दीनदारी राजी तो हाफिजा चीजी की सराय दी जनाना मजबूराई ना बमियास के सरजी मुझ न गई उदारी असर दाई चे हाफिजे कमजोरी त्रिव से ज्यादा फ्री अब जो त्रिव ज्यादा फ्री तो हाफिजा के सरम कमजोरी की खूब सी जरा हाफिजा तीजी की जैसोर नबी अलैहिस्सलाम हिब्बुल हलवा वाला संत राजी चले हलवा खूब शेबे ख्वाबो ताजा में वबे ख्वाबा गबीन बे ख्वाबो लगाने सर हाफिजा तीजी की शुगर वाला हाफिजा कमजोर शिदावले दे ख्वागन खुरी जो ख्वागन खुरी रुबिया हाफिजा कमजोर शेडू की कमजोर शी दोखजे दे यौ सड़ी बराबर के बगवाई के सियासी मौलियान न तपोसु कई करा चितास वाई चोट शहादत दे और शहादत में दासी चोट शहादत से न बशहादत के हो दोखजे दे यौ सड़ी बराबर भी अस्ताप दे उठुनु के हो सड़े ओ खजा यौ बराबर भी बसड़ी में यौ वोट दे दोखजे में यौ वोट दे तो सब गड़े वड़े वही नो चले वाले चीनों में बता ऐसा नहीं है फाइल्ला में अकुलना राजुलेने नु गनवी द्वा सड़ी फराजुनु अमरा तानिनु ब्यायो सड़े हो द्वा खजे दा चाना चिस्तासो होगी तो गवानुना अब दाउली ज़का इल्लत अंतदिल्ला दाउमा कईर शिलियागे द्वारना फतुदागिरा दाम मनुखरा नियाद वगीदा एव बलिता वनाया बशवाता व इनकार दिन के गुआन कला चिरावल लेशु अब मस्तड़े की गई चूली कई दे माँ मिले लड़ा के लगे वियो गडेरा तरने थे ज़ालिकुमा सतु इंदल्लाह दाकार स्तासो डेर इंसाफ वाला दे बनीज़ा अल्लाह और डेर मजबूते दे गवाए कि सबा दे गवाए जरूरत राशी ताबली गलगड़ी गवान में वादना अल्लाह दरताबो नीज दे देता कि शक्लों में कई तासो मगर कबीदा सोदागिरी हाजिरा तैयारा चाड़ा वही तासु देलारा पपरन्यास की अड़वई डाड़वई ये पैसे वर्गे उशयाले कदली की मलिका जवान से फले साले गुम जुनाव अल्लाह तकतुबुआ निश्चय तासु बाग गुना छोड़ली गई देला पनाख्तु पैसो सोदा कुल्ली कदली की मलिका वाशिदु इला तबाया तुम गवान वही कला चितासु लेन देन करवाइयो वो गवान मिसा निका सभा कोई माँ खर्च करे दे मैंने पटकड़े दे वला ज़ार रखा तिबुंदरन वनिशुवर कुरे निपुन गीता न गवाता अब गतासु दा कार उकई चिलिकुन गीता तरह से गवाता वाई तो बंदर आजे तो गवाई ने के अरियावा तो एक गवाही बने के बरवे ठीक बे के फाइना फुसुकुम बे कोम नदाकार स्तास फाइना फुसुकुन नदाकार स्तास वो खिलाफ दे अमर इलाहीना बे कोम सजायदा पतासो ततासो गवान तकलीफ वर्ग यारी कुंगिला वत्तकुल्लाह यरिगा अल्लाह ना वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु او خیتا استا اللہ نور احکام واللہو بکل شین علیم اللہ دے پار سبان دے پوہا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ کہ ایتازو بسفر دا سفر کے دے اتفاقی دے ضروری نہیں جتا بسفر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاكُ اَوْنُمْ مَيْلِ کُن کے فرحان مقبوضا بیا گانا کا بسشویدہ کافی بسفری نو او لکون کے نشتے نورم سے نشتے خیر دے سشیدے کے دا سانورم صورت فائنا منا بعضکم بعضان کامانا دارو کردو
بعض استاسو بعض لرا فلیعدل لدیتو من امانتان نو اداری کی آغا سڑے چه امانت دار گردول شوید اخبر امانت ولی اتق اللہ ربا ودی علیگی دا اللہ نا چه رب دے او مپٹھوئی گواہی لرا ومن یکتما فإنه آثم قلبو چاچ پٹکڑا دے گواہ لرا نشاندار گناہگار صدد زڑا دکھا گناہ اثر پسڑا را دی واللہ بما تعملون علیم اللہ ستاسو پا عمل باندے پوہ دے